ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଶେଷ କଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ତାହା ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଅଛୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ବକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଅଛୁ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହେଲେ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ। 2 ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତରେ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି କି ବୋଲି 6 ନମ୍ବର ପଦରେ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟଭାର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଆଉ ତାହା କ'ଣ ଆମେ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଯେ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେହି ବିଷୟକୁ ଲେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆଜି ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହେଲା ପରେ ସେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କହୁଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କରିବା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆସିବା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଲା ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଶେଷ କଲେ। ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା, କାରଣ ଆଗକୁ ଏହି ବିଷୟ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। 3 ନମ୍ବର ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ। ପୁଣି 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ତାପରେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଯେ ଜୀବିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏଥିର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ, ଉପମା ସବୁ ଦେଇକି କହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର। ସେହିସବୁ ବିଷୟ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ବିଷୟକୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଜୀବିତ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା? ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିବ ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ମରିଯାଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତା'ର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ମରିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ମାତ୍ର ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ବଞ୍ଚିଅଛି ବୋଲି? ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଉଠି ଯେ ପ୍ରକାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସେ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟା
मृत्युंजयी होइअछि बोली। प्रिय प्रभुंक लोक मैंने ठीक सही प्रकार प्रभु जीशु ख्रीष्ट जितेबाला जगत में बंची थे आउ से जो विषय आपण शिष्य मान को कहते आउ मृत्युंजयी होला परे पुनर्बार सही सब विषय आपण शिष्य मान को कहते आमको ध्यान देवार आवश्यकता रही अछि जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट अपना शिष्य मान को ईश्वर राज्य संबंधी विषय सब कहते जितेबाला से बंची थे मृत्यु पूर्वर कथा मु कहूँगी सेतेबेले से अपना शिष्य मान को स्वर्ग राज्य विषय बा ईश्वर राज्य संबंधी समस्त विषय कहते से तांको शिष्य मान मध्यरे आश्चर्य कर्म सब करुनथिले से अपना शिष्य मान मध्यरे कौन प्रकार सुस्थतार कार्य करुनथिले मात्र से अन्य लोक मान मध्यरे से सब कार्य करुथिले मुख्य विषय कौन जे ईश्वर राज्य संबंधी विषय आउ ताहा से शिष्य मान को जनाउथिले आउ जितेबेले से मृत्युंजयी हेले सेतेबेले सेही सुस्थता पाइथिबा लोक माने बा आश्चर्य कर्म देखिथिबा लोक माने आउ सेमाने आउ से स्थान रे नहांती बा प्रभु जीशु ख्रीष्ट सेमान को दर्शन दे कहू नहांती खाली से अपना शिष्य मान को दर्शन देले आउ शिष्य मान को जो सब विषय से गुरुत्वपूर्ण विषय जनाउथिले पूर्वरु सही विषय पुनर्बार से सेमान को जनाउछंती। प्रिय प्रभुंक लोक माने अर्थात प्रभु जीशु जानिथिले जे कहार क्यों विषयर आवश्यकता रही अछि तांकर शिष्य मानकर कौनसी सुस्थतार आवश्यकता नथिला सेमानकर अभाव हेउनथिला सेमानकर अन्य कौनसी प्रकार खराब परिस्थिति आसुनथिला कारण समय प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थिले आउ सेमाने जे कौनसी परिस्थिति देई गले मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट सेमानकु स्वर्ग राज्य संबंधी विषय सब जनाउथिले जागतिक विषय को से अपना शिष्य मान को गुरुत्व दे कहू नथिले स्वर्ग संबंधी विषय सब कहूथिले जेहेतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जानिथिले जे जेतेबेले से स्वर्गारोहण करिवे तापर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर कार्य को तांकर शिष्य मान को आगे जीवाकू पड़िबो। जणे व्यक्ति केतेबेले जानिबो जे से प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर कार्य करूअछि बोली जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर गुरुत्वपूर्ण कार्य को से करिवार आरंभ करिवो। से गुरुत्वपूर्ण कार्य कौन से ही गुरुत्वपूर्ण कार्य होछि जो कार्य करने निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे जगत को प्रेरित होइथिले। से काहेकि प्रेरित होइथिले जगत जेपरी जगतर लोक माने जेपरी उद्धार पाइबे परित्राण को प्राप्त हेबे सेथि निमंते बा से स्वर्ग संबंधी विषय निमंते प्रेरित होइथिले। ध्यान दे सुनिबा जणे जितेबेले परित्राण पाइब तार शरीर रे किछि चेंज हेबो नाही तार शरीर नूतन हेबो नाही मात्र परित्राण हेउछि स्वर्ग संबंधी विषय आत्मा कि प्रकार मृत्यु परे मृत्युंजय हे स्वर्ग राज्य को जीव रक्षा पाइब सेथि निमंते सेही कार्य निमंते परित्राणर आवश्यकता रही अछि आउ ताहा हेउछि स्वर्ग संबंधी विषय आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट लोकमान को परित्राण देवा निमंते आसीथिले लोक मानकर प्राण जेपरी सेमानकर आत्मा जे प्रकार उद्धार पाइब सेही कार्य करबा निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसीथिले। आ जेतेबेले आसिले आम मानक मध्य प्रश्न उठी पारे जे से सुस्थतार कार्य मध्य करियछंती अनेकों को खाइबा निमंते मध्य देयछंती भिन्न भिन्न आश्चर्य कर्म करियछंती सत मात्र जदि आमे देखिबा गोटे धनी युवा विषय रे लेखा जाए से जितेबेले आसिला परित्राण पाइबाको मते कोन करिबाको हेबो बोली प्रभु जीशु ख्रीष्ट को पचारू अछि सेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहिले तुमरा समस्त धन छाड़ी करी तुमे मोर पछे अनुगमन करिबा आरंभ कर। काहे कि कहिले कारण प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर कर्म स्वर्ग संबंधी थिला जगत संबंधी नथिला आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट से धनी युवा कि प्रकार परित्राण पाइब सेथि निमंते से सब विषय को से कहिथिले। जेतेबेले जने व्यक्ति पाखरे धन थाए से धन उपरे निर्भर करि थाए आ वाक्य रे लेखा जे धन आम मान को परित्राण देई पारिबो नाही धन आम मान को रक्षा करि पारिबो नाही मात्र हितोपदेश रे लेखा जाए जे
धार्मिकर प्राण को रक्षा करिथाए बोली। जड़े धार्मिकता केतेबेले प्राप्त हेबो जेतेबेले से वाक्य अनुसार चलिबार आरंभ करिवो। आ वाक्य रे कौन लिखा जाए जे आमे कि प्रकार परित्राण पाइबा से विषय लिखा जाए, अर्थात आमर जीवन बा आमर प्राण आमर आत्मा कि प्रकार स्वर्ग राज्य को पहुँचब से विषय लिखा जाए। आ जगत संबंधी कौन सी विषय लिखा जाए नहीं। आमर परित्राण पाइबा विषय होची मुख्य विषय जहाँ प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे करबा निमंते आसीथिले। आउ सही कार्य को जो माने करती ही जगत रे से माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर कार्य को आगे नियन। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जानी थिले जेते शिष्य को से बाछि थिले, प्रभु जीशु ख्रीष्ट पूर्वरु से ज्ञात थिले जे एही शिष्य माने तांकर जीवा परे तांकर स्वर्गारोहण कला परे सही शिष्य माने तांकर कार्य को आगे नेबी। सेथि निमंते प्रभु जीशु तांकर शिष्य मान को बाछिथिले। आउ सेथि पय जेतेबेले से मृत्युवरण करी पुनरुत्थित होछंती हमको चिंता करवार आवश्यकता रही अछि जे काहला जे फेर थरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से स्वर्ग संबंधी विषय को कहले। कारण आमे जदि देखमा जे जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित हेले सही समय रे तांकर शिष्य माने पुनर्बार तांकर पूर्व कार्य करबा निमंते बाहरी जाइथिले, अर्थात से माछ धरिबार आरंभ करथिले। मात्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट सेमानकु काहींकी बाछिथिले तांकर कार्य करबा निमंते बाछिथिले। अर्थात जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट 3 दिन पर्यंत से मृत्युंजयी होई नथिले मा मृत्युवरण करथिले सेही समय से शिथिल होई जाइथिले। आउ सेमानकु पुनर्बार जो कार्य निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट बाछिथिले सेही कार्य करबा निमंते सेमानकु सोर करे दउछन प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले से पुनरुत्थित हेले। स्वर्गारोहण करिबा पर्यंत प्रभु जीशु ख्रीष्ट से ईश्वरक राज्य संबंधी विषय तांकर शिष्य मानकु कहउछंती। आउ ताहा हेउछि मुख्य विषय। प्रिय प्रभुक लोक माने आमे जेतेबेले जणे जणे ख्रिस्टियान होइछु जेतेबेले आमे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को भल भाव जानिबा ताहेले आमे बुझी पारिबा जे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर कार्य कि प्रकार तांकर मुख्य कर्म कौन से केउ उद्देश्य रे आसीथिले। आउ आम्भे माने मध्य सही विषय को मुख्य स्थान देबाकू हेबो। आउ से मुख्य स्थान देथिले लोक माने कि प्रकार परित्राण पाइबे। आउ से कर्म को से करूथिले। तापरे जेतेबेले से स्वर्गारोहण कले तांकर शिष्य माने लोक माने जे प्रकार परित्राण पाइबे सही कार्य को करिवार आरंभ कले। प्रिय प्रभुक लोक माने जदि प्रभु जीशु ख्रीष्ट आज आम मान को बाछि अछंती जे आम मान को द्वारा अनेक लोक माने परित्राण पांतु बोली ताहेले आमे कि प्रकार ताहा जानिबा सेतेबेले आमे जानिबा जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट वाक्य माध्यम रे आम मान को ईश्वरक राज्य संबंधी विषय सब कहिबे। आज जदि आमे ईश्वरक राज्य संबंधी विषय शुणुअछु ताहा बुझी पारुअछु ताहेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट हमको मनोनीत करियछंती तांकर कार्य करिबा निमंते। से तांकर शिष्य मान को प्राय 40 दिन पर्यंत ईश्वरक राज्य संबंधी विषय सब कहिले। 3 नंबर पदरे आमे ताहा पढ़िला। कारण तांकर शिष्य मान को जगतरु प्रभु जीशु ख्रीष्ट सही कार्य निमंते सेमान को पृथकीकृत करिथिले। तापरे से आज्ञा देले 4 नंबर पद के जेतेबेले आमे पढ़मा से स्थान रे लिखा जाए जेरूशलेम रे रहिबा निमंते से कहिले। आउ तापरे से कहउछंती जे मु जो प्रतिज्ञा करिथिली प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर शिष्य मान को कहउछंती जे मु जो प्रतिज्ञा करिथिली से प्रतिज्ञा द्वारा तुम्हें पवित्र आत्मा पाइबा पर्यंत यही स्थान रे रह बोली। आउ केउ स्थान रे से प्रतिज्ञा करथिले से गोटे उदाहरण दे कहिथिले जे जगतर बापा माने अपना संतान मान को निमंते जदि उत्तम विश्व दे जानती ताहेले जेतेबेले तुम्हे माने तांकर शिष्य मान को कहउछंती तुम्हे माने पवित्र आत्मा जेतेबेले मागिबो ताहेले परमेश्वर कि प्रकार न देबे
বা পবিত্র আত্মা যেতবেলে মাগব তাহলে সে অধিক ভাবে দেবে। যদি জগতর পিতা মানে ভাল ভাল বিষয় দিয়ে জাণুছন তাহলে তুমি যদি পবিত্র আত্মা মাগব বলে কাଣା নেই দিয়ন কেন বলি প্রভু যীশু খ্রিস্ট সে পূর্বরু কহিলে। আর সেই কথা ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ବିଷୟକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ସ୍ମରଣ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? କାହା ହେଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହି। 6 ନମ୍ବର ପଦରେ ପଢ଼ମା 6-7 ଆଉ ତାର ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇସାରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାପରେ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲା ବେଳେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଆମକୁ ବିଜୟୀ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚାହୁଁଅଛୁ, ବିଜୟୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ପହିଲା ଶୁଣନା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ। ତାପରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମାଗ ଆଉ ତାପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବେ, ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ଆମେ 6-7ରେ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଯେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ତାପରେ କ'ଣ ହେବ। 6 ନମ୍ବର ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତରେ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି? 7 ନମ୍ବର ପଦରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେ ସମସ୍ତ କାଳ କି ସମୟ ପିତା ସ୍ୱକୃତତ୍ୱର ଅଧୀନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସ୍ୱକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଅଧୀନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ପ୍ରକାର କଥା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପିତା ଯେନ୍ ସମୟରେ ସେଟା କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ ସେଟା ତୁମର ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇନ ବୋଲି। ମାତ୍ର ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଏବେ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କରାଗଲା। ଏହା ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କଲେ ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକେ ରାଜ୍ୟର, ଯେହେତୁ ସେମାନେ, ମୁଁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରୋମିଓ ସରକାରର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ, ଯେନ୍ତା ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ଲୋକମାନେ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ରୋମିଓ ସରକାରର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ତାପରେ ସେମାନେ ଅଧିକାରକୁ, ଆପଣାର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯେଉଁ ଅଧିକାର ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହରାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଯେନ୍ତା ଏଛେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ? କେଉଁ ସମୟରେ ପିତା ତାହା କରିବେ ତାହା ପିତା ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ତାହା କହିଲେ। ମାତ୍ର 8 ନମ୍ବର ପଦକେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ମା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରମା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ, ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାପରେ ତୁମେ ଯାଇ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
तार अर्थ यह जे सही समय जागतिक भाव में इस्राएल लोक मैंने रोमियो सरकार अधीन थे सब आत्मिक भाव में देखमा सेते बेले अनेक लोक मैंने से माने इस्राएल लोक मैंने मध्य से माने शैतान बंधन में आबद्ध होते मात्र जिते बेले प्रभु जीशु ख्रीष्टर शिष्य माने पवित्र आत्मा को प्राप्त हेले तापरे से माने शक्ति प्राप्त हो युद्ध कर आरंभ कले आम जदि आत्मिक विषय को बुझा ताहले आम जापर जे जिते बेले गोटे राजा गोटे देश को अधिकार करने निमंते जाए ताहले सही देशर सैन्य मान निजर सैन्य माने शक्तिशाली होबार आवश्यकता रही अछि सेथि निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले जिते बेले पर्यंत तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होई ना हो जेरूशलेम रो बाहर को जाओ नाही बोली आ आमे समस्त जानू जिते बेले तांकर शिष्य माने पवित्र आत्मा प्राप्त हेले से माने भिन्न भिन्न स्थान को गले पृथ्वीर प्रांत पर्यंत गले आ लोक मान को शैतान बंधन रु से माने मुक्त करी अछंती आ सही दिन जिते बेले से माने पवित्र आत्मा प्राप्त हेले सेमान को ऊपरे राज्य भार परमेश्वर समर्पण करू अछंती प्रेज द लॉर्ड आ एही राज्य क्यों संबंध जगत संबंधी नुहे मात्र ईश्वर राज्य संबंधी जहाँ 3 नंबर पदरे लिखा जाइए ख्रीष्ट तांकर सेवा कार्य अनेक लोक ईश्वर राज्य निमंते मुक्त करथिले आउ सही मुक्त होइथिबा लोक मान को से पवित्र आत्मा दान करूछंती आउ समान को गोटे आज्ञा देउछंती जे मु जे प्रकार तुम मान को मुक्त कले सही प्रकार तुम्हें माने जाई अन्य लोक मान को मुक्त कर आज आमे 3टी विषय शुणिला प्रिय प्रभु लोक मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मान को बारंबार तांकर प्रमुख विषय बा मुख्य विषय कहउछंती ताहा ईश्वर राज्य संबंधी विषय बाकी समस्त विषय 2nd नंबर पोजिशन रे आसे सर्वप्रथम विषय होउची ईश्वर राज्य संबंधी स्वर्ग संबंधी जागतिक विषय आसक्त हेबा निमंते बाकी आमको कहे नाही आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे मध्य ताहा करिथिले आउ ताहा आम मान को आज शिखाउ अछंती मते आउ आपण मान को ताहा शिखाउ अछंती आमे माने कोन करिबा आमे माने ईश्वर को राज्य संबंधी विषय को ध्यान देबा आमे जे पर्यंत शक्तियुक्त होई नाहु जे पर्यंत पवित्र आत्मा प्राप्त होई नाहु सेते बेले पर्यंत आमे युद्ध करि पारिबा नाही आ जेते बेले आमे युद्ध करबा को जीवा सेते बेले आमे विजयी होई पारिबा नाही सेथि निमंते आम मान को पवित्र आत्मा पाइबार निहाती आवश्यकता रही अछि आम घरे जदि समस्या रही अछि आमे जदि अन्य लोक मान को प्रभु को निमंते प्रभु को राज्य निमंते जिणिबा को चाहूछु से माने परित्राण पांत बोली चाहूछु ताहेले आमे बाहरी जाई समान को निमंते प्रार्थना करिबा किंबा समान को सुसमाचार देबा ता पूर्वरु आम मान को पवित्र आत्मा पाइबार आवश्यकता रही अछि बिना पवित्र आत्मा रे जदि आमे तांकर कार्य करिबार आरंभ करिबा ताहेले आमे पथभ्रष्ट होई जिबार संभावना रही अछि सेथि निमंते जेहेतु आमे शैतान कबलरू मुक्त होइअछु आमे ईश्वर राज्य संबंधी विषय को जानी अछु आ आमे एबे चाहूछु जे अन्य लोक माने मध्य मुक्त हंतु ईश्वर राज्य संबंधी विषय जानंतु आउ ताहा करबा को हेले आम मान को आत्मा रे पूर्ण हेबा को पड़िबो पवित्र आत्मा प्राप्त हेबा को पड़िबो आ केते बेले आमे पवित्र आत्मा प्राप्त होई परिबा जेते बेले ईश्वरंकर वाक्य अनुसार आमे जेरूशलेम रे रहिबा अर्थात मंडली रे रहिबा आउ आत्मा पाइबा पर्यंत आमे अपेक्षा करिबा कि अपेक्षा करिथिले प्रेरित पाउल से निजे अपेक्षा करिथिले प्रेरित पाउल अनेक मंडली गढ़ी अछंती अनेक पत्रिका से लिखि अछंती वाक्य रे बाइबल लेखा जाए मात्र सही कार्य करिबा पूर्वरु से मंडली सहित थिले जे पर्यंत पवित्र आत्मा से कही नाहंती जे ताको पृथक कर बोली से पर्यंत से मंडली रे थिले प्रिय प्रभु लोक मैंने आमे जदि परमेश्वर कार्य करने निमंते चाहू अच्छु आ कार्य करने निमंते पृथकीकृत होगा चाहूँ ताहले आम मान को प्रथमे पवित्र आत्मा शक्ति पाइबार आवश्यकता रही अछि 3 नंबर विषय आम शुणिला जेते बेले आमे शक्ति प्राप्त हेबा तापरे आमे भिन्न भिन्न स्थान को जाई पवित्र आत्मा आमको जो स्थान को नहीं जीवे सही स्थान रे आमे प्रभु जीशु ख्रीष्टर साक्षी हो पारिबा और लोक मान को शैतान कबल मुक्त करिबा
आउ ईश्वर राज्य रे आमे सेमानको सामिल करि पारमा। आउ शेषरी परमेश्वर बा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आगमन विषय लिखा जाए जे तांकर दूत माने आसी कहले जे प्रकार प्रभु जीशु ख्रीष्ट जाऊँगी से ही प्रकार से मध्य आसबे। आउ ताहा गोटे भिन्न विषय ता बहुत लंबा हो जीवो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमको तीनोटी विषय आज संपूर्ण भाव में जणाई अछंती। मुख्य विषय होची तांकर राज्य विषय रे आउ तांकर राज्य को वृद्धि करबा निमंते हेले प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी को पवित्र आत्मार आवश्यकता रही अछि। आउ आत्मा पाइबा को हेले मंडली रे संयुक्त हेबार आवश्यकता रही अछि। प्रिय प्रभुंकर महानाम कोटि कोटि धन्यवाद हो। सुंदर वाक्य दे से मते आउ आपण मान को कथा कहि अछंती।